Matthieu chapitre 4, verset combien? 7. Matthieu 4, 7, la Bible dit ceci. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et après, connais-tu? Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Amen. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alors le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servirent. Amen. Jérémie Ah. 1. Anza par 1. Jérémie. Jérémie 1, pas 34. pas 34. Jérémie chapitre 1, verset 34. Jérémie chapitre 1, verset 34. Pas 34. Moi, je suis 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Connais-tu? Mais qu'au 1, seulement, parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut menée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot: avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nations. J'ai répondu: Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, et je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot: que vois-tu, Jérémie? Il répondit: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ce mot: que vois-tu? Il répondit: je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit: c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume du septentrion de l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux X, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs,
contre ces sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Yahweh. Merci Saint-Esprit. Merci le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour. Nous te disons merci Seigneur pour tout tes faits Seigneur que tu opères pour nous tes enfants. Les socorado shita, rabo shita de bosh, et la braya kazoto robosh, lo prondo shita rababa, kura baba, koria sakita kaya. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh Yesu, nipanguze machozi kulia kwangu. Panguza machozi watumishi bako beko bawili mnyumba. Bapeko watoto mbele ya maisha yabo papa. Oh Yesu. Ubahurumie ndani ya maisha yabo nzambe na bomoi. Hatuna mengi ya kusema nzambe na ngai. Bula katika busubuhi. Tutakupa nini mbele ya maisha yetu kwa roho yetu ja kutenda miujiza na maajabu. Au nom de Jésus. Pambolio nzambe za malamu Mungu. Utukombanie vita. Voyage yetu iko wazi tukwenda katika jina la Yesu papa na ngai. Mimi nakushukuru usiku wa leo. Mimi naona ndoto mzuri nzambe na bomoi. Uonekane usiku na mchana. Utusaidie tupanguze machozi katika jina la Yesu na Yesu. Oh nzambe. Ulimwambia Moize nzambe na ngai. Utusaidie usubuhi wa leo. Hata maya kule kwa nyumba yanze kuwaka moto usubuhi wa leo. Hata leo kule kwa nyumba yanze kuwaka moto usubuhi wa leo. Mtumishi wako ni kumtumikia Mungu, umshindie, muvizite, mukonsole katika jina la Yesu nasema hivi. Amen. Amen. Mimi naona tunaenda mu balabala. Nani? Bamingi. Tunaenda mu balabala, tunaenda. Na nani? Mirko yapo na mimi. Barkwa nani na nani? Tukua bamingi mu balabala tunaenda kuhubiri. Bamingi sana. Tunaenda njia mrefu. Tukua batu bamingi beupe unaenda kutembea mu balabala. Na mimi tuko kani ba 10 kani ba 5 mimi naona kumbele tunaenda. Tunaenda kuhubiri, tunafurahi Mungu. Mungu ni mzima papa. Mimi naona barabara inarefuka, tunatembea mu barabara. Batu ba mingi tunaenda kutembea. Ile tuko napanda kumuchi mrefu. Kwa tunaenda tufike, tunaona tu barabara inarefuka kumbele. Tunahubiri, tunasema mambo ya kusema lugha. Mimi naona malaika mweupe sana mu barabara tunaenda. Mimi nashukuru Mungu. Amen. Mungu eko mzima. Amen. Mungu eko mzima. Mungu wako akukumbuke. Amen. Ili baadhi uliona Mungu atakutangulia. Amen. Imani kwa tuna imani basi iko naonekana kumbele kuko baraka unakuya ushikwe na dute. Ushikwe na sema barabara. Omba tu Mungu akushindie, tutombee mboka wa Mungu. Amen. Hapana kufuta vya batu. Mimi na njia nyoloka. Tunaenda, tulikuwa ba mingi sana. Tukuna ubiri. Ulimwona na mama mwingine? Nilimuona sisi tunapanda. Tunaenda kuhubiri, tunahubiri. Tunaimba na vile nashituka kubushingizi na lamuka ndio sasa lamuka naweza kuomba busiku. Okay. Nashukuru Mungu sana. Amen. Mimi shauri ndoto ya hivi kutembea mbarabara tunaimba tunaomba shalota katashikuma mimi nalota leo. Mimi nashukuru Mungu sana. Iko profond. Parce que nami jana pale tu turisha kuomba. Après narudia kuikala mle petit salon shimurishata miriendelesha kuomba. Mungu alinifungula vision moya. Pale tu naomba après moment mimi nafasani na bungira hivi mimi na vision. En pleine prière. Mimi naza kuomba. Mungu ni shefu. Mimi naona mtu pa moto achovala casque. Mekisha no mwile vision pale ndio naomba.
mtu pa moto ashovala casque epa nafasi sana shimama anakuangalia bon et puis utona ser kwa mie ser kwa mais après mina kwa kona alama ya mapassport mais paka mupaule muntu ule alikuwa na nani. Mimi niliwa mai kidogo mineka mchupa pale. Mina sepaka tutaomba Mungu atatuonesha kumshingizi. Mimi niliwa mai naka kidogo mchupa pale. Iko pata na ubusuku macho. Mungu huyu anataka mambo mengi sana papa. Kadri mtumenia Mungu kwako. Mimi nashukuru Mungu sana. Amen. Siku zese vitafika vile mimi Mungu atafikisha paka kwa mwisho. Ifua tutoshe hapa twende hata mapoto tutafute makuta. Ndio mambo yangu kwa moro. Mungu huyu kutafuta makuta kutafuta nani kwenda kupreshe. Preshe kule Mungu na yeye anayobala tatushe. Ndio soutenir ministère. Ndio kitu kia kuombea sana. Ndio nasema sana. Ifua na mwaye ifua Mungu ampe zawadi. Ampeta batoto ba mingi ba kutumika kazi ya Mungu. Ile deja shakutupatia depuis zamani. Amen. Mais Mungu anapenda fombe totoke muimpango. Fombele kutoka pa ifwashi. Atone kwa lokateri me kizuri pawe kwenda ifo pente kumbele na kumkono ndio tunaenda. Mungu akupenda kuta kumkono. Basta kuachiria. Mungu ashakuachiria. Ya kufani. Kupenta. Kupenta? Ni mambo mie na yangu mie. Hapana. Basaidie. Ile na mambo yangu mie. Shina na ile temps. Shina na ile temps. Parce que hapa ni infatu ile makiloko inaonekana ni kwenda. Shina na itenipitisha wakati. Ile mbo benye batako bifa pale batako yaka. No, papa basaidie kidogo hata kumilango huku. Ile il faut kupenta. Bon, peut-être après mais itani retardé. Mimi niko pressé hata leo tu mpanse press mo inaonekana ni kwanza kufunga deja mabintu. Ndio vile baba. Shipende tena hata kufuata 3 mois. Ndio ile tukuna lete. Mungu abariki sana. Amen. Ile mambo kupenta nini ile peut-être on va voir peut-être minezi. Unaweza kubasaidia tu kidogo. Bon, ile hata prochainement. Mungu akukumbuke baba. Amen, amkumbuke na moyo. Merci ndio ndoto. Mungu akuonesha deja ke balabale courage. Amen. Mungu anafaa kuonesha sehemu mkitoki hapa deja balabale ko rassurer. Amen. Ni ndoto mweko très profond. Mungu yangu ninashukuru Mungu nalala kimya. Unalala kimya? Mungu alikuwa hapo. Tona mbele. Naona hivi. Et puis mkulu mimi na shuka. Kidogo baba nashuka tashukuru. Muombe yenu Mungu anatenda. No, miracle Mungu anaenda na kuitenda. Miracle Mungu anaitenda. Maajabu kwako. Kama Mungu eko natenda miujiza ifo kushukuru. Hata bandiredika twenda kumsaidia shukuru kumisa. Juu unaona mambo mengine ifo kushukuru. Mimi nishakufa. Wengine hivi mkulu hivi. Kama unalia sana. Sasa mimi naona Mungu yuko hapo. Amen. Parce que mkulu yako pale tulionaka pula eko hivi. Eko hivi hata. Kupitia maombi yenu Mungu ambariki sana. Amen. Eko hivi imukulu. Ilikuwa ya kuvimba sana. Sana. Mimi naona nashuka sana. Nashuka papa. Kupitia maombi yenu Mungu ambariki sana. Amen. Amen. Mungu bizidishie sana. Kazi endelee kumbele. Amen. Usichoke papa. Hapana ushikia baba tu ya kusema sema. Ufunge mashikio sawa unafunga mashikio naomba Mungu na bibi yako amesaidia hii mwezi. Ampete makuta kwa mikono ifomu unazala. Ndio mimi nashukuru kwa Mungu. Mungu atasaidia. Hata vile unaenda pa soko unapata manguo ya bibi yako ya watoto unauza. Utakuwa na imani ya kusema paka mitazala mtoto mwingine tazala watoto wengine. Ba mingi. Na nisha kuiwa mitebazala. Mungu akusaidie sana. Amen. Ndio vile mimi kuoneshe. Merci. Amen. Tunashukuru. Seigneur Jésus, merci pour tout. Merci Seigneur pour des messages que tu as libérés pour ton serviteur et ta servante.
ton serviteur apôtre, King Juif David Jeremiah Mathias Egengono, Rebecca, en el nombre de Jesús Cristo Santo, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci pour ton amour Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères. Merci Jésus, merci Yahweh, merci cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Et la braya tagrile kasope tegra povita kasento koramanda braya dagria. Merci Yahweh. Je te prie Seigneur de nous garder et de nous protéger. Au nom de Jésus. Funga prière. Katika jina la Yesu Papa, washa komoto mwi nyumba, washa komoto kwenda kumakazi busubuhi bwa leo, umushindie mtumishi wako. Amen. Nzambe na ngai, eza nini likambweo, eza nini Mungu edini abala, baproteje mu nyumba umu, ata balokatere beko mu mapango bashindie Mungu edini abala. Saidia mtumishi wako eko mushambro, muproteje, muvizite Bapa, consolation we Mungu, umuchunge Bapa na ngai, umusaidie, umuproteje, ni katika jina la Yesu de Jésus. Pambolio nzambe za malamu, proteje batoto bote beko mu quartier, baproteje bape kimya, salama na amani yaanze kushuka. Yesu shefu de quartier mutamushindia, ata bashefu basoda bote wakombanie vita. Amen. Ya kumasha maisha mtumishi wako. Ubavunje maspri mubaya katika mtumishi wako napotembea mbalabala. Bamuone sawa na muvizite. Bamukonsole ko Papa. Bavizite. Nenda kuombea mtumishi wako aliombea na telefone. Mukonsole ko baba yangu. Tamalako alipanga busubuhi bwa leo muvizite, mukonsole nzambe na ngai. Saidia nyumba yake mtumishi wako. Simufamie Yesu, ndio mufamia. Maspri mubaya kongomasha busiku na mchana. Minekemea katika jina la Yesu na de Jésus. Muvizite Papa, mukonsole nzambe na bomoi, nzambe na boboto. Oh Yesu. Mupanguze machozi kulia kwake mtumishi wako, umwangazie kwa baraka. Pale bote tabeba busubuhi bwale basho bamonta ubashindie. Ata mtoto wa Mungu eko kulala kumfasi ingine, umukonsoleko, umuviziteko na nyumba yake, umukonsole Papa. Ata semeki yake Papa, mukonsoleko Papa na ngai. Na ili montare, mupe nguvu ya kutafuta makuta, kuria kwake Papa, umukonsole. Ni katika jina la Yesu de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Amen. Mungu akubariki. Amen. Minenda. Asa, ukuna brosada? Brosa? Bon, nitumike mitakuja nitakuletea. Sawa, Mungu akubariki. Nitumike mitakuja nitakuletea. Il faut kutia ile kochi mumai. Ata prepare mitarudi. Ata prepare mitarudi. Ambe nikatumike mimi. Anatuete na savo. Jua baridi na bon. Point ingine ushibakia kuditrakase. Unafeka ni kufanya nini? Mwacha madama fama kazi yake. Kingariki bibi yangu alihuzunika. Yeye alisema wewe ikalo pumujike, atakufuria mabintu yako, kukunani wewe unakatala. No. Ulipenda paka wewe ufanye. Kazi yake ilikuwa makazi yalikuwa Shijomi nasema hivi, kama yeye anataka sema bon Esther wewe kala mbushi hivi wewe fata tumbele bila na kuonesha. Ufinike kwapi? Iko huko. Ya tosho. Hapa. Shifo kufunga mala mwishi pote. Unashikia. Muna makia na salama.